તાપી નર્મદા રિવર લિંક પ્રોજેક્ટ મુદ્દે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અનંત પટેલની આંદોલનની જાહેરાત છે। ત્યારબાદ વલસાડ ડાંગના સાંસદ ધવલ પટેલે કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કર્યા। ધવલ પટેલે કહ્યું કે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય આદિવાસીઓને ગુમરાહ કરી રહ્યા છે। કોંગ્રેસ પોતાનું અસ્તિત્વ બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે। સરકારે પહેલા જ પાર તાપી નર્મદા રિવર લિંક પ્રોજેક્ટને સ્થગિત કરી દેવાની સ્પષ્ટતા કરી હતી। तो केंद्रीय सिंचाई मंत्रालय ने सेंट्रल वॉटर कमीशन हेठळ प्रोजेक्ट तैयार करायो छे। आ तापी पार नर्मदा लिंक योजना शुं छे ते अमे तमारी टीवी स्क्रीन पर जोई शको छो। केंद्रीय सिंचाई मंत्रालय ने सेंट्रल वॉटर कमीशन हेठळ प्रोजेक्ट तैयार करवामां आव्यो छे। साथे ज पश्चिम घाटना प्रदेशोमांथी नदीनुं पाणी सौराष्ट्र कच्छमां स्थळांतरित करवानी दरखास्त कराई। पार तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट ने लईने फरीवार दक्षिण गुजरात में राजकीय गरमावो जोवा मळी रह्यो छे। त्यारे आ प्रोजेक्ट ने लईने अनंत पटेल जे छे ते 14 तारीखे आक्रामक मूड में आंदोलन करवानी चीमकी आपी चूक्या छे। त्यारे आ समग्र बाबते वलसाड डांगना जे सांसद छे धवल पटेल तेनी पासे जाणीशुं के शुं परिस्थिति छे हाल। जी आज डेम ने लईने जे निवेदनो आवी रह्या छे आप शुं कहेशो? टीवी चेनलना माध्यमथी हूँ अमारा लाखों आदिवासीओने मेसेज आपवा मांगू छूं, संदेश आपवा मांगू छूं कि पार तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट थवानो नथी नथी अने नथी। कारण के आज अमारा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भारतीय जनता पार्टीना प्रदेश अध्यक्ष अने नवसारीना सांसद CR पाटील साहेबे ऑन रेकॉर्ड बयान आप्युं छे कि एमना मंत्रालयमां आ प्रोजेक्ट विषे कोईपण जातनी हिलचाल नथी। कारण के 2022 में अमरा गुजरातना मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल साहेब और CR पाटील साहेबे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ प्रोजेक्ट रद्द कर्यो हतो। एना पछी कोईपण जातनी हिलचाल नथी। पण 2022 में गुजरातभर में जे कांग्रेसनी कारमी हार थई अने भारतीय जनता पार्टीनी प्रचंड जीत थई तेमां गुजरातमां 156 सीट अने खास करीने उमरगामथी अंबाजी जे अमारी आदिवासी पट्टी पर करोड़ों आदिवासीओ रहे छे एमां 27 मांथी 23 भारतीय जनता पार्टीना धारासभ्य आव्या। लोकसभामां पण 4 मांथी 4 लोकसभा जीत्या ने 5મી भरूच ओपन सीट छे छतां अमारा मनसुखभाई वसावे चैतर वसावाने त्यां पण कारमी हार थई। एना पछी स्थानिक स्वराज्यनी चूंटणीमां पण कांग्रेसनी कारमी हार थई। एनाथी गभराईने आदिवासी समाज ने पाछा कई रीतना भ्रमित करी सके एना माटे पार तापी नर्मदा रिवर लिंकनुं भूत लाव्या छे। पण पाछा अमारा आदिवासी समाजना लोको कोईपण जातना भ्रमितमां आववाना नथी। अमारा आदिवासी समाजना लोको हमेशा भारतीय जनता पार्टी साथे छे। ने तमारा चेनलना माध्यमथी कांग्रेसने हूँ कहेवा मांगु छुं कि आ आदिवासीनी अस्मितानी बचावनी रेली नहीं पण कांग्रेसनी अस्तित्व बचावनुं आ पूरुं षड्यंत्र चाली रह्युं छे। 14 तारीख पहेला कांग्रेसवाळा भारत केंद्र सरकार और राज्य सरकार एवं नोटिफिकेशन बहार बताई दे जेमां एम कही के पार तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट साथे अमे आगळ वधता छे, आटला पैसा एलोकेट कर्या छे, आटला मंत्रालय पैसा आपी दीधा छे एवं बताई दे। एना पछी आगळ वधे ए ना बतावे एना पछी पण रेली करे एटले ए समजी जवानुं के आ आदिवासीनी अस्मिता बचाव रेली नहीं पण कांग्रेसनी अस्तित्व बचावनुं आ पूरुं षड्यंत्र अने केम्पेन चाली रह्यो छे। एमां पण एमनी कारमी हार थवानी छे। पाछो तमारा चेनलना माध्यमथी कहेउं छुं कि आदिवासी समाजना सांसद तरीके अने आदिवासी समाजना दीकरा तरीके हूँ कहेउं छुं आवो कोईपण प्रोजेक्ट थवानो नथी जेनाथी अमारा आदिवासी समाजनुं कोईपण अहित थाय अने आदिवासी समाज साथे हमेशा हमें खभेथी खभे मळावीने हमेशा उभा रहेवाना छे। श्वेतपत्रनी मांगणी छे अने आज संसदमां जे DPR रजू करवामां आव्यो छे विवाद छे शुं कहेशो? संसदमां कोईपण जातना कोईपण मंत्रालयना DPR रजू करवामां आवता नथी, डिस्कशन करवामां आवता नथी। हूँ लोकसभामां सांसद तरीके त्यां बेसुं छुं। आ प्रश्नोत्तरी अने जवाब थाय छे एमां DPR ना विषय डिस्कशन थता होय छे के आटला DPR कम्प्लीट थया ना थया। आ DPR नी जे वात छे ए पण जूनो DPR छे, नवो कोईपण DPR थयो नथी। अने बीजी वात श्वेतपत्रनी एना माटे हूँ कहेउं छुं के कांग्रेस ने जયારે प्रोजेक्ट रद्द कर दीधो होय तो પછી એમાં કોઈ નોટિફિકેશન સર્ક્યુલર એ બતાવી દે પછી અમે શ્વેતપત્ર આપશું। આવું કોઈ પણ વાતનું થયું જ નહીં, પ્રોજેક્ટ જ ની હિલચાલ ના હોય તો એમણે બતાવવાનું છે, પ્રૂફ એમણે કરવાનું છે કે અમે આ પ્રોજેક્ટ સાથે સામે જવાના છે। અમે જિમ્મેદાર વ્યક્તિ છે, કેન્દ્રીય જલ શક્તિ મંત્રી CR પાટીલ સાહેબ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના સૂચન સાથે જવાબ ઓન રેકોર્ડ આપ્યો છે
હું વલસાડ ડાંગના સાંસદ તરીકે, લોકસભાના દંડક તરીકે, જિમ્મેદાર વ્યક્તિ તરીકે તમારા ચેનલના માધ્યમથી કહેવા માંગુ છું કે પાર તાપી નર્મદા રિવર લિંક પ્રોજેક્ટ થવાનો નથી. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય વિધાનસભામાં બેસે છે, હું લોકસભામાં બેસું છું. આ કેન્દ્રની યોજના છે, કેન્દ્રમાં આ યોજના થવાની નથી અને નથી. હાલ તો જે ધવલ પટેલ છે સાંસદ તે જણાવી રહ્યા છે કે આવો કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોજેક્ટ સરકાર દ્વારા લાવવામાં આવી રહ્યો નથી. ત્યારે આદિવાસી સમાજ જ નક્કી કરશે કે આ જે આક્ષેપ પરથી આક્ષેપની રાજનીતિ વચ્ચે કોની પડખે રહેવું. પરિમલ મકવાણા, ટીવી 13 ગુજરાતી, નવસારી.